First time na akong buhaton mga bay nga atong biktimahon. English only. Where is Kabutan? Kabutan. Alright, so hello and what's up mga bay. So for today's video, try it na mga bay. First time na akong buhaton mga bay. First time na akong buhaton, mag-inamaw ta. Try it na mga bay, mag-in-English ta mga bay. English only. Try ta. Ginatag mga random nga atong biktimahon mga bay. Atong biktimahon. Sige, try ta. English only. Ato ning biktimahon. Kini. Hello, can I ask question? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. For our? Where is Kabutan? Kabutan gulo din. Are you familiar with Kabutan? What? Bro, what are you talking about, man? I've been searching here. Chicharon. Kabutan. It's a place, right? It's a place. Paano masabi? Kabutan? Where? Just ask her. What place? I will go straight right away in that blue building. Just ask. It's Kabutan, it's Karkar. Wait a minute. Who are you? Karkar. What particular in Karkar Kabutan? Kambuntan. Oh, that's Kambuntan. So where's Kambuntan? Kambuntan, not kabutan. So that building, that blue building, right there. I go straight. Just turn. Turn right. In that crossing line, right? Then turn right. Oh, okay. Na diha di ay, para right, ma'am. Nag-vlog ra ko, ma'am. Nag-vlog ra ko, ma'am. Ay, sige ra ko. Nag-vlog ra ko, ma'am. Okay. Okay, lingong. Di kamuntan. Na kamuntan, ma'am. Para right di ay. Sige ra ko. Ari ko, ma'am. Team Kaakbay ko. I-search na Team Kaakbay. Team Kaakbay. Ari ko. Ari ko. Right, ma'am. No? Lamat. Atak ka ba? Ay, nako. English pa kayo. Ay, first time mag-ibon ng kabuang atak ba ya? Ay, so shout out sa mga akong gisunsoon ani. Nako. Audio Jungle.